नाजरीन, व्यूवर्स, दोस्त अहबाब सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी ब्लॉग्स को पसंद किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब किया। तालीम के मौजू मैंने पहले पार्ट कर दिया था, आप लोगों को इल्म में होगा, ये आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें कोई राय भी कायम की होगी आप लोगों ने। उसका आज दूसरा हिस्सा हाजिर खिदमत है। आज मौजू है मेरा कि तालीम जो है पाकिस्तान में कारोबार बन गया है। सरकारी सतह पे भी अगर आप तनकीदी जायज़ा लें, दिक्कत नज़र से काम लें, तो एक कारोबार ही है। बज़ाहिर तो सरकारी सतह पे फंड जारी होते हैं, स्कूल टीचर्स की फीस होती है, किताबें दी जाती हैं और कापियाँ वगैरह वगैरह, बहुत लैपटॉप तक दिया जाता है सरकारी स्कूल के अंदर। लेकिन वो क्या आया मुस्तहिक बच्चों तक पहुंच पाता है या वो नहीं पहुंच पाता है, इसके बारे में ज़रा सी माशरे में कन्फ्यूज़न है। लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बीच के अंदर बहुत से मसले मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं, मगर उनको देखने के लिए, उनको सही मकाम तक पहुंचाने के लिए या उन पे नज़र रखने के लिए कोई इदारा जो मौजूद है वो आया अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी हमें सही इल्म नहीं होता है। बहरहाल तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर चूँकि तमाम इन्वेस्टमेंट, तमाम सरमायाकारी वालिदैन खुद कर रहे होते हैं, हर 2 महीने 1 महीने बाद किसी भी नाम पे आपसे फ़ंड लिया जा रहा होता है। ऐसा भी होता है कि स्कूल के अंदर कि समर डे मनाया जा रहा भाई, या कोई फ्रूट डे मनाया जा रहा होता है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक रेस लगी होती है कि जैसे कोई बहुत मशहूर स्कूल है, फेमस स्कूल है, उसके मुकाबले में करीबी इलाके के अंदर दूसरा स्कूल होता है, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन, मुकाबले के चक्कर में वालिदैन के ऊपर एक नई तरीका का बोझ डाला जा रहा होता है कि प्राइवेट स्कूलों में अब जो है ये नया रुझान दाखिल कर दिया गया है कि समर वेकेशन मनाना है और विंटर वेकेशन मनाना है, और नया नया फ्रूट अगर आ रहा है, कोई मौसमी फल आ रहा है तो उसका डे मनाना है, तो ड्राइंग डे मनाना है, तो सी फूड डे मनाना है, तो फला मतलब इस तरीके से कई एक जो है वो इवेंट्स तैयार करके स्कूल वाले करवाते भी हैं वो। लेकिन वो सारा बोझ जो है वो इन्वेस्टमेंट वालिदैन से ही करवाते हैं, अपने जेब पल्ले से कुछ भी नहीं खर्च कर रहे होते हैं, और वालिदैन बड़े फ़ख्र से उसको खर्च कर रहे होते हैं, यानी फ़ीस भी देना है उन्हें, और ये सारी जो तकरीबात हो रही हैं इनकी भी अदायगी करनी है। तो जो हजरात कमा रहे होते हैं सही वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो अपना पेट काट कर या किसी तरीके से कोई चीज़ कुर्बानी दे करके वो जो दाखिल करवाते हैं बच्चों को स्कूल के अंदर, तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। मगर इसके बारे में सोचेगा कौन? स्कूल ओनर नहीं सोचते इस बारे में, और ये चक्की में पिस रहे होता है वो 10 या 15% लोग जो बड़ी मुश्किल से उस स्कूल तक रसाई हासिल करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे पहुँचाते हैं अपनी किसी कुर्बानी को दे करके, मगर उनकी सारी कुर्बानी वो और मज़ीद कुर्बानी मांग रहे होते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, कि मज़ीद कुर्बानी दें, मज़ीद कुर्बानी दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे में है। फिर फ़ीस का तयन करने के लिए इदारे अगर मौजूद हैं तो वो ऐलान नहीं करते कि भाई ये किसी स्कूल में 1000 रुपये है अगर, तो वो अब जो है ना 1200 हो सकती है, लेकिन स्कूल मनमानी करते हुए 1500 भी कर सकते हैं। अब करते हैं ऐसा, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई है ही मौजूद तो वो कोई इसमें आज़म पढ़ के फूंक दिया जाता है उनके ऊपर, और वो मुतासिर होकर चले जाते हैं। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, हो सकता है मेरी सोच गलत हो। फिर टीचर्स का म्यार आप देख लें, स्कूल सरकारी स्कूलों में और तरह का होता है और प्राइवेट स्कूलों में और तरह का होता है। सरकारी स्कूलों में ये होता है कि जो टीचर्स हजरात पॉइंट होते हैं वो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर आए हुए होते हैं। अक्सरियत मेरिट का तो होता है कत्ल यहाँ पे। आपके जितने भी पोजीशन होल्डर जो होते हैं, अगर तो वो अपनी फील्ड चॉइस करते हैं कि भाई मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या किसी और बेहतरीन फील्ड में जाना है मुझे, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके अंदर ये बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं आपके पास जिनको आप सरकारी स्कूल के अंदर नौकरी फराहम कर सकते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करने की अगर आप कोशिश करें तो, जो सही हकदार होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो आपके इंटरव्यू अब जाके करें किसी सरकारी स्कूल के आम टीचर से जो कि सियासी बुनियाद पे आया होता है, सियासी वाबस्तगी में, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, उस बहस पर नहीं पढ़ना चाहता मैं, सबका हिस्सा अपना अपना होता है, सबका अपना अपना हिस्सा है। तो उससे आप अगर स्पेलिंग करवा लें ना सोशल साइंस का, तो वो नहीं कर पाते, एजुकेशन की स्पेलिंग भी नहीं कर पाते हैं। इसका मैंने खुद मुलाहिजा किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी किया होगा। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे?
یہ جماعتیں، یہ افراد جو ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میرٹ کی بنیاد پہ فلاں چیز کریں گے، ہم پاکستان کے سسٹم صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن پس پردہ ساری کہانی اور ساری سسٹم کے پیچھے یہی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اس طرح چل رہا اب تک اور چلتا رہے گا جب تک کہ چلانا چاہیں گے حضرات یہ، کیونکہ ہم پہ مسلط ہوتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے مشورہ دینے کے علاوہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو میرٹ کا ہوتا ہے قتل۔ سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچر آپ کو اچھی طریقے، بلکہ بعض ٹیچر تو اب اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، حاضری ان کی کوئی اور لگا رہا ہوتا ہے، تنخواہ وہ خود لے رہے ہوتے ہیں، اس میں شیئر کر لیتے ہیں بھائی 80%، 20%، 50%، 50%، جس طرح کے ان کو لوگ میسر آ جائیں۔ اب بے روزگار آدمی غریب بیچارہ کیا کرے گا، وہ تیار ہو جاتے ہیں 50% کے لیے، حاضری ان کی لگ رہی ہوتی ہے، مراج سر ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اب پس رہا ہوتا ہے یہ، حالانکہ یہ زیادہ قابل ہوتا ہے، لیکن اس کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، پڑھا رہا ہوتا ہے یہ بچوں کو، اپنے اندر کی انرجی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے کو آخر کار جا کے کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے، یہ وہی آخر میں جا کے اندھیرا مایوسی اس کے نصیب میں آتی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ اور کچھ یہ اپنا کچھ ذاتی کچھ کر لے۔ تو سرکاری ٹیچر ہمارے ماشاءاللہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اسپیلنگ تک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کم فیس کی بنیاد پہ ذرا سا وہ کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ریپلیس کر لیتے ہیں فوراً، کیونکہ یہاں سرکاری اسکول میں ریپلیس بھی آپ نہیں کر سکتے، پرائیویٹ اسکول والے ریپلیسمنٹ کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس ٹیچر کو اس قابل نہیں ہے تو دوسرا لے آتے ہیں، پیسے بچانے کے لیے وہ، یا پیسے کو اپنے ملوز خاطر نہیں رکھتے وہاں پہ اس جگہ پہ کہ چلو فی الحال یہ کر لیتے ہیں۔ تو پرائیویٹ اسکول میں تعلیم قدرے بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا چونچلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی نہیں بڑھ رہے ہم پاکستانی عوام، اور دیکھتے ہیں کب تک نہیں بڑھتے ہیں ہم۔ سرکاری اسکول میں بچے آزاد ہوتے ہیں، وہ کھیلیں کودیں گائیں ڈھول بجائیں کلاس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹیچر ہی بعض اوقات نیند پوری کرتے ہیں اپنے اسکول میں آ کر کے۔ پرائیویٹ اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ جو ہے بوجھ لاد دیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس طرح دیکھتا ہوں، ایک تو کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اب یقین مانیں کہ ایک بچے کے اگر وزن ہے 20 کلو 25 کلو ہوتا ہے نا، تو اس پہ 15 20 کلو کا اس پہ بیگ کا وزن ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تعلیم نظام آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک بلاگر کو دیکھا میں نے، اس نے کہا تھا کہ میں کسی کتاب تیار کر رہا ہوں جو پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی، 10 کتابوں کو پڑھنے کے بجائے وہ ایک کتاب سے وہ اس مقام پہ یا وہ نالج حاصل کر سکتا ہے جو اس کو پرائمری سطح پہ چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی نہیں پتہ کہ ان کے مذاکرات گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کی اس کتاب کو منظور کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ بوجھ ہے بچوں کے اوپر، اتنی ساری کتابوں کا بوجھ، بلکہ اس میں بھی پرائیویٹ اسکول ڈیوائڈیشن کر دیتے ہیں کہ یہ ہوم ورک ہے اور یہ فیئر کاپی ہے اور یہ فلاں کاپی ہے، یعنی ایک ہی کتاب کے لیے وہ 3 4 کاپیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ برداشت کرتے ہیں عوام اس کو، کیونکہ وہ کیا کریں، مرتا کیا نہیں کرتا، یا پھر اسکول سے اٹھائیں کسی کے کم درجے کے اسکول میں ڈال دیں بچوں کو، تو یہ بھی پرائیویٹ اسکول کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر پلس ایگزام کے ٹائم میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے، اتنا شعور تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہر بچے کی استعداد کیپیسٹی الگ ہوتی ہے پڑھنے کی، کسی کا رجحان کچھ ہوتا ہے، کسی کا رجحان، چونکہ ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا ذہنی رجحان کسی اور طرح کا ہوتا ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کے میدان میں جا کے وہ کامیاب ہو جائیں۔ خیر قصہ مختصر کرتے ہیں کہ وہ بچوں پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے ہی آنا ہوتا ہے کلاس کے اندر، لیکن بچہ اس قابل نہیں ہوتا ہے۔ قابل سے مراد یہ ہے کہ قابل تو ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا ذہنی رجحان، اس کی صلاحیت، اس کا نیچر بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ فلمیں بن چکی اس موضوع پہ کئی، خیر مختصر یہ کرتا ہوں کہ یہ الگ بوجھ ہوتا ہے، بچوں کو ٹینشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھائی فرسٹ آنا ہے، ایک نمبر بھی کام ہو جاتا ہے نا، وہ تو والدین اتنے پریشانی میں آتے ہیں، پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کو کون سی بیماری لگ گئی، اس کو بالکل جان کھا جاتے ہیں اس کی۔ اس کے میں خلاف ہوں بھائی، میں ظاہر طور پہ خلاف ہوں اس کے، ذریعے آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیے گا، اس کا نیچر کچھ اور ہے یار، اس کو آزاد تھوڑا چھوڑے، تھوڑا سا اس کو ریلیکس دیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایک مسئلہ اور جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر میری آواز ارباب حل وقت تک پہنچ رہی ہے، یعنی کہ جو سرکاری سطح پہ وزیر تعلیم ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ان تک میری آواز پہنچتی ہے تو سر برائے مہربانی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ آپ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سردیوں کی چھٹی اور گرمیوں کی چھٹی جو آپ کرتے ہیں،
2 महीने छुट्टी होती है गर्मियों की। अच्छी बात है भाई, 2 महीने छुट्टी होती है। गर्मी बहुत होते हैं बच्चे, गर्मी में कुछ हो सकता है, उनके साथ लू लग सकती है या हीट स्ट्रोक हो सकता है। बहुत अच्छा ख्याल करते हैं आप। सर्दियों के अंदर भी जो है ना वो ऐसा ही मसला होता है। बल्कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी की बनिस्बत। नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह वगैरह सर्दियों के साथ बहुत सारे बच्चों के साथ मसले शुरू हो जाते हैं। तो वो मसले कुछ कम नहीं होते गर्मियों से। अगर आप ज़्यादा लें तो सर्दियों के मसले मसाइल कुछ ज़्यादा ही आ रहे होंगे आपकी नज़र में। तो गर्मियों की छुट्टी आप दे रहे होते हैं 2 महीने की, और सर्दी की छुट्टी आप दे रहे हो 10 दिन की। ये तो सर इंसाफ नहीं है। अगर दोनों को मुआवजा करके दोनों बराबर ही आप करार दें कि भाई दोनों मसले मसाइल बराबर हैं, गर्मियों के जो मसले हैं और सर्दी के जो मसले, छुट्टी देने का ये मसला है, तो मेरे ख्याल में सर दोनों बराबर है। तो कम से कम 2 महीने की अगर सर्दी की गर्मी की छुट्टी है तो 2 महीने की ही सर्दी की छुट्टी होनी चाहिए। अब मतलब यहाँ आप ये कहेंगे कि भाई 2 4 महीने छुट्टी में निकल जाएंगे, ये बात भी बिल्कुल माकूल है। तो सर 1 महीने की गर्मी की छुट्टी कर दें, 1 महीने की सर्दी की छुट्टी कर दें। क्योंकि होता वही कि फिर सर्द हवाएं चलती है साइबेरिया की, जिसे हम कोयटा की हवा कह रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि फिर बच्चों को, या फिर स्मोक, अगर 2 2 महीने की छुट्टी आप नहीं सकते तो 1 1 महीने की आप कर सकते हैं। गर्मी को थोड़ा वहाँ कम कर दें, 1 महीने की कर दें, और सर्दी में 1 महीने की कर दें सर, तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। ये आप बता दें भाई कि गर्मी की छुट्टी 2 महीने क्यों होती है। छुट्टी गुजारने अगर जा करके पेरिस न्यूयॉर्क में तो अलग सी बात है, 2 महीने की छुट्टी फिर तो सही है। वरना मेरे ख्याल में ये कि 1 महीने की छुट्टी गर्मी होनी चाहिए, 1 महीने की छुट्टी सर्दी आप कर सकते हैं इस तरह एडजस्ट करके। और एक अहम जो इशू या मसला जो मेरे जहन में है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि तालीम की डिग्री जो है लेने के बाद जो बच्चे हमारे निकल रहे हैं, वहाँ से बच्चों को निकाल रहे हैं, कैसी काबिलियत उनके अंदर पैदा हो रही है, ये कभी हम मास्टर की तरफ भी सोचना चाहिए हमें भी। उन हजरात को भी जो सिस्टम चला रहे हैं, और उन्हें भी जो सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं किसी भी शक्ल में। हम भी हिस्सा हैं इसका, हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल, हम उस सिस्टम में होते हैं, वो सिस्टम में, चलने और चलाने वाले सिस्टम में। तो आप ये ज़रा सोचें कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कैसे बच्चे निकाल रहे हैं स्कूल से पढ़ाने के बाद। क्या वो बहुत ही काबिल इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं ऐसे, जो माशरे में जाके किसी मस्बत किरदार अदा कर सकें, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, किसी भी शोबे में जा कर के वो कोई मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बन रहे हैं बच्चे वो, या उनका रुझान कोई मनफी जानिब जा रहा है। तो आखिर कैसे बच्चे निकाल रहे हैं, कहाँ से मतलब शुरू होता है, उसको हल करने की कोशिश करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर, लाइक कीजिएगा, और नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे, अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।